अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है जी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश बाश है कि किन्नी में शो ही भी लगनी है बोल रहे हो। खैर, जब आवाज़ ना निकलती तो फिर मैं ऐसे आस्ता आस्ता भी बोल लेती होती हूँ। और आप सुनाएं कैसे हैं। ये रहा मेरा बड़ा दिल ठंडा होता है पढ़ कर ना, जब अपनों में मक्कार गद्दार मुनाफिक पैदा हो जाएं तो मैदान में खड़ा शेर भी कुत्तों से हार जाता है। कितनी गहराई वाली बात है ना, कितनी सीरियस हो जाने वाली बात है। खैर सीरियस ना हो। ये जी आधी रात का टाइम था, मेरे हस्बैंड आए हैं दुकान से और नीचे वाले अक्सर ही मेरी सोतन और बच्चियाँ पकी हुई रोटियां मंगवाती हैं तो मुझे कहते हैं तुमने खानी है। मैंने कहा हाँ जी खानी है। अल्लाह अपनी मेरी मैं आखा ना कि एक रोटी ले आना तो कहते हैं क्यों आटा नहीं गुद्दे आ, गुन्नो ना पकाओ ना। अल्लाह मैं फिर साफ बराबर रखती हूँ। मैं भी अगली बारी फिर मैसेज कर कहती हूँ, मैं कहती हूँ ओ जनानी दा लै हमने ना तो मेरा भी लैके आयो रोटी, खबरदार बोला कोई आटा नहीं गुद्दे आ। तो खैर आए थे तो रोटियां लेने जा रहे थे, मुझे कहते हैं जानना है। मैंने कहा नहीं। तो इतने में मेरी बेटी कब से पिज़्ज़ा 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 कर रही थी। ये रहा बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करनी चाहिए ऐसी, नहीं तो मैं वैसे जो बात आप के साथ शेयर करूँगी बचपन की वो आप में से कई लोगों की होगी, लेकिन कोई आखनियाँ हैं गरीब बेचारी, ऐसी बात नहीं है। हमारे जो वेले होते थे ना, हम ऐसी बेकरियों में आके बस, बेकरियों में तो खैर आते नहीं थे, अगर आ भी जाते तो शीशे में चीज़ें ही देख के चले जाते थे वापस। तो मैंने कहा मैं अपनी बेटी को ना कब से पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा मांग रही है, तो हस्बैंड का तो दिल नहीं था। तो मैंने कहा मेरी बात सुने, खैर एक पीस छोटा वाला ले देते हैं, पता नहीं खाएगी कि नहीं, तो ले चलते हैं। तो फिर मैंने ना लिया इसको, टोपी शोपी बनाई, तो फिर गए तो उधर पिज़्ज़ा शीज़ा तो कोई नहीं था। अच्छा, तो हमने इसको पेस्ट्री ले दी, कहती बड़ा केक लेके। तो मैंने कहा केक अच्छा खाई इसने, वो पेस्ट्री भी कोई नहीं है, वो फ्रिज में वैसे की वैसी पड़ी है। सबसे पहले तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करो ना आराम सुकून से, फिर अगली गल करने हैं। कर दिया, ठीक है। मैंने ना कल हुई बात अधूरी छोड़ी थी कि डॉक्टर ने ना मुझे टेस्ट लिख के दिया और कहती है ये आप करवा लेना। तो असा जिस टाइम पूछा सिटी लैब वाले को तो कहते ने 5000 का। उधर ही ना मेरे हस्बैंड का ना मुंह बन गया, कहते हैं अच्छा मेरा बड़ा दिल ठंडा हुआ, बड़ा दिल ठंडा हुआ। अल्लाह जानता है पता नहीं क्यों इन्नी कमीनी खुशी हुई, इन्नी कमीनी। मैं पुत्र होना आया ऊँट पहाड़ के नीचे, टेस्ट तो कराना ही पड़ेगा, ज़ाहिर ज़रूरी चीज़ है। तो लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मुतमईन भी थी कि ना कराया, मैं खुद करवा लूँगी, कोई मसला नहीं। लेकिन मेरे हस्बैंड को ना थोड़ा सा वो हो गया कि 5000 का टेस्ट। बाहर आके कभी कहीं सलाउद्दीन के बच्चे ऐसे ही हो जाते थे, पुराने ज़माने के ऐसे ही हो जाते थे। अच्छा बात भी सही है, पुराने ज़माने की खुराकें यार सही होती होंगी ना, कि घरों में ही डिलीवरियाँ हो जाती थी चाचियों मामियों की, बस दरवाज़ा बंद होता था तो खुलता था तो पता चलता था। हम तो छोटे थे यार, वैसे इतनी गंदी बातें मैंने कभी वीडियोज़ में नहीं की तो ऐसे हो जाती थी ना। लेकिन अब वखरा ही काम है। तो ना उस टाइम अल्ट्रासाउंड थे, ना कोई टेस्ट थे, शायद खाना पीना ठीक था या औरतें मजबूत थी, जो भी था। लेकिन अब नहीं है वो काम। मुझे ना पूरे रात कमीनी खुशी, मैंने कोई बहस नहीं की हस्बैंड से। मुझे पता था कि टेस्ट तो भावें आज कराओ या कल कराना तो कराना है। तो अब पीर को जाऊंगी इंशाल्लाह टेस्ट कराने अल्लाह के हुक्म से। तो देखते हैं पता नहीं कौन सा टेस्ट है जो इतना बड़ा लिख दिया डॉक्टर ने करवाओ, क्योंकि अभी पिछले हफ्ते तो मैंने खून के टेस्ट करवाए हैं जिसमें खून की कमी आई है। तो ये कौन सा है आई डोंट नो, ओ माय गॉड इंग्लिश। तो मैं कह रही थी अच्छा कुछ कहेंगी कि इसको कमीनी खुशी क्यों हुई है। भाई कमीनी खुशी हुई है ना कि जो बंदा एहतियात से पैसे लगाता है हाँ उसके साथ ऐसे ही होता है। यार मैंने उस दिन भी कहा था अगर आपकी जेब में पैसे अल्लाह ने दिए हैं ना तो उनको इस्तेमाल करो, उनको बचाने का जहन हर टाइम ही कोई रखे ना,
ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਉੱਥੇ नहीं लाना, अच्छा नहीं खाना, अच्छे कपड़े नहीं पाने, अच्छे जूते नहीं पाने। तो वो फिर ऐसी जगह पे लगते हैं ना, अलग लो भी जाती है बंदे को। तो इसलिए ना अल्लाह ने दिए इसलिए हैं कि तुम लोग लगाओ, मैं और दूंगा। सही है। एक बंदा था ना, उसके पास 2 रोटियां थी, तो उसने एक खाई, एक संभाल ली। तवक्कल नहीं था ना अल्लाह पे, उसने रोटी ने जी संभाल ली है। अब फरिश्ता आता है तो देखता उसके पास रोटी है। अल्लाह ने फरमाया कि तू देख के उसके पास रिज़्क, भाई अल्लाह को तो हर बात पता है ना, फिर भी फरिश्ता मुकर्रर था, रिज़्क उसके पास अगला रखा हुआ है। वो कहता है जी रोटी रखी हुई है, तो अल्लाह कहता है जब तक वो रोटी नहीं खाएगा मैं भी कौन देना। मतलब कि अल्लाह खुद फरमाता है कि मेरे पे तवक्कल करो। उसने क्यों रोटी बचा के रखी थी कि क्यों अगली बारी लबनी कोई नहीं गई। मेरा ये होता है ना, मैं सुबह उठती हूँ ना, मेरे ज़हन में कुछ भी नहीं होता पकाने का, क्या पकाना है क्या नहीं पकाना, बिल्कुल दिल दिमाग में नहीं होता। फिर मैं पता है कहती हूँ, जिस अल्लाह ने सुबह दिया ना वही अल्लाह रात को भी देगा इंशाल्लाह। तो अल्लाह देता है, पता ही नहीं चलता, खा पी के सोते हैं। तो वो हिसाब है। उस बंदे रोटी सामी रखी, मेरी सास सारना कि शामी खावा तो शामी खावा। अल्लाह ने कहा कि तवक्कल कमज़ोर है इसका, इसको नहीं देनी जहाँ तक अगली रोटी नहीं खाएगा। इसलिए जो है उसको लगाओ, अल्लाह ने और दे देना है इंशाल्लाह ताला। इस तवक्कल को बड़ा गहरा कर लो। मेरा बड़ा गहरा था पहले ना, जब मैं पुराने घर में थी, बहुत गहरा था। शुक्र है अल्लाह का, बहुत गहरा था। अभी भी है, लेकिन पहले बहुत ही ज़्यादा था। कोई परेशानी कोई मसला होता, कहती हैं छोड़ो अल्लाह पाक है ना। अच्छा, मैं क्या कह रही थी, हाँ मैं कह रही थी कि बच्चों की ना ख्वाहिशें पूरी करनी चाहिए। जब हम छोटे थे, मैं ये नहीं कहती कि ऐसी गरीब मस्कीन सा, ऐसी कोई बात नहीं थी। उस टाइम फैशन नहीं था ना। मैंने सच्ची बताऊँ, मैक्रोनीज़ शादी के बाद देखे थे कि मैक्रोनीज़ कोई चीज़ होती है। हमारी माएँ नहीं बनाती थी मैक्रोनीज़। बिरयानी नहीं खाई थी कभी, सच्ची बात बताऊँ तो। बचपन में बिरयानियाँ नहीं बनती थी। ज़्यादा कोई मेहमान आया तो साड़ी अम्मा होना पता है क्या करना, अम्मी मेरी अभी भी जवान है, वैसे बुढ़ी नहीं है इतनी, लेकिन वो पता है क्या करती थी, ये मैं बात कर रही हूँ 92 93 की कर ले आप। चावल पका लेने और साथ चिकन शोरे वाला और साथ सवैयां। ये मेहमान नवाजी इस हद तक होंदी सी साड़ी, नाल फ्रूट रख लिया। उस टाइम मतलब आप लोगों में से कोई होगा बहुत कुछ करता होगा, लेकिन हमारी मेहमान नवाजियाँ इतनी ही होती थी। अल्लाह का शुक्र है कभी भूखे नहीं सोए थे। लेकिन ये तक ख्वाहिशें थी। जब कभी स्कूल जाना ना, आप लोगों ने वो पेन देखे हुए हैं यार, वो पेन जो मैरून कलर का पेन होता था। मैं बच्चों की ख्वाहिशों की बात कर रही हूँ, जो मेरी भी ख्वाहिश थी। मैरून कलर का पेन होता है सारे का सारा, और उसका गोल्डन ढक्कन होता था, टीचरों के हाथ में था, या थोड़ियां जड़ियाँ क्लास च अमीर कबीर लड़कियां उन्होंने दे हाथ पीछे ना। तो हमारे पता कौन से पेन होते थे, वो ढूंढने से पीछे से खोल गए। आप लोग कहोगे आज मैं कैसी बातें कर रही हूँ। खैर सुनो, कोई ना कोई तो वीडियो छोड़ के चला गया होगा अब तक। अच्छा, वो पेन ना ढूंढने से खोल के ना पीछे से स्याही भरने वाला होता था, और अक्सर मेरी चवल का ना ढक्कन घूम जाता था। मैं अपनी बहन का उठा लेती थी। कहती थी मेरा मेरा मेरा। यार मैं चोर नहीं थी, मजाक कर रही हूँ। अच्छा, तख्ती लिखते थे तो दवात कलम पता होगा आप लोगों को, तो उसका भी ढक्कन घूम जाता था अक्सर। और कोशिश होती थी कि सबसे अच्छी तख्ती हम लिखें, ख़त अच्छा बनाए कलम का ना आगे से। जिस लड़की की तख्ती नीट होती थी तो सहक के देखते थे कि कितनी साफ़ सुथरी लिखती है तख्ती। तो खैर वो पेन, और फिर कॉपी भी ना, हमें कापियाँ जो मिलती थी ना, वो इन खोरे खोरे वर्क के, खोरे का मतलब पता है, जो सख्त सफ़ों वाली होती थी। और जो ज़रा अमीर लड़कियां थी उनके पास नरम मुलायम सफ़ों वाली कापी होती थी। और हम कहते थे अल्लाह ये वाली कापी मिल जाए। कितने की होगी यार उस टाइम? हमारी कापी होगी 10 रुपये की और उनकी होगी 30 रुपये की। वो पेन का भी यही हिसाब था, हमारा 5 रुपये वाला था, वो पेन 30 रुपये का होगा। लेकिन हमारे माँ बाप, मैं अम्मी अब्बू को तो कुछ नहीं कहूँगी, कभी हमने शायद मांगा ही नहीं था कि हमें वो पेन चाहिए। बस चुप कर जाते थे, स्कूल देखते थे चीज़ें, घर आके कभी नहीं रोला डाला था, या गुंजाइश नहीं थी, नहीं पता इस चीज़ का। ये अच्छा हस्बैंड के ना बेटी के स्कूल में फ़न फेयर है,
تو وہ نہ کہہ رہی تھی میں گول گپے بیچنے ماما تیاں گول گپے بیچن گئی ہیں آج میں ویسے تھمبنیل پہ لکھنا چول پڑانا ہو جائے گا میری سوکن گول گپے بیچنے گئی. تو وہ اس ہسبینڈ نے نا سارا سامان ماشاء اللہ 600 گول گپا اور ہر چیز لا کر نا دی ہے. یہ تیار کرنی ہے رات کو ماں بیٹیاں تو یہ اب گئی ہوئی ہیں اسکول. تو جب ہم پیزا لینے جا رہے تھے تو جنت نیچے اتری ہے تو کہتی ہے میری سوتن بڑی مما کہتی ہے اس کے کدھر جا رہے ہو کہتی پیزا لینے کہتی بڑیاں ہوشیار ہوں ماما تیاں پیزے کھاتی ہیں بڑیاں ہوشیار ہو پیزے کھاتی ہیں. بھائی آنے والا چھوٹا اس کو بھی دینا پیزے اکیلے نہ کھانا. میں ہلو جماعت ماما تیاں تساں ماما تیاں 6000 روپیہ لا کے تے گول گپیاں دیاں چیزاں منگائیاں ساڈا 600 دا پیزا نہیں ہضم ہو رہا تہاڈے کولوں ہے کھا نہیں ہے. میں نے ویسے دل میں کہہ رہی تھی تو پیزا ملا ہی کوئی نہیں آگے گئی تو ملا ہی کوئی نہیں تھا. تو خیر یہاں پہ مجھے چنے یار بہت اچھے لگتے ہیں. مجھے چنے دالیں بہت پسند ہیں پتہ نہیں کیوں خوشبو آ رہی تھی چنوں کی تو میں 2 دانے پائے. میں پوچھ لواں میں ہسبینڈ کی بیٹی کا میں چنے لے رہی ہوں 2 دانے کہتی ہے اچھا. ساتھ میٹھی املی اس نے بنائی وہ اب پتہ نہیں کتنے بکے ہوں گے آئیں گی واپس تبھی پتہ چلے گا. تو یہ دیکھو اس بچی کی بھی یہ خواہش ہی ہے نا یہ دوسری بہن آلو شیرے جنت چپ کرو. تو یہ اسکول کی خواہشیں ہی ہیں نا پھر بےعزتی بھی بڑی محسوس ہوتی ہے نا جب ٹیچر نے ایک بات کی ہے اس کو پورا نہیں کرو گے تو بچوں کو بےعزتی محسوس ہوتی ہے. تب میں یہ نہیں کہتی کہ آپ بہت ناجائز خواہشیں بچوں کی پورے کرنے لگ پڑو لیکن اتنی کرو کہ وہ بچے خوش ہوں. اسکول اچھا یونیفارم اچھے شوز صاف ستھرا بیگ صاف ستھری بکس ان کی کاپیاں صاف ہوں ان کے پاس پین اچھا ہو ان کے پاس کاپی اچھی ہو ان کے پاس پینسل اچھی ہو. اچھا پینسلاں بھی بڑی امیری غریبی ہوتی تھی اس ٹائم پینسلوں کے بھی بڑے سائز ہوتے تھے اور خاص طور پہ شارپنر. یار میں آج کتنی نکمی باتیں کر رہی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ. شارپنر یاد ہے آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے کوئی کوٹھی بنا ہوتا تھا کوئی برش بنا ہوتا تھا کوئی کیا جہاز کوئی گاڑی اور وہ بھی شیشے سے دیکھ کے واپس آ جاتے تھے چپ کر کے. 5 روپے شاید چیز کے لیے ملتے تھے کھا لیتے تھے اور شارپنر جو ہے وہ نہیں لیتے تھے. یار اتنا مہنگا نہیں تھا. اب وہی پیسے پاس پڑے رہتے ہیں وہی چیزیں نظر آتی ہیں. اب ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے نا یار. تو ہم اپنے بچوں کو تو ہر چیز ہر ان کی جائز خواہش پوری کر سکتے ہیں نا. یہ ہیں گول گپے یہاں پہ کھڑے ہو کے پتہ نہیں کس بات پہ میری سوگن کا ویسے موڈ آف تھا کہ ہسبینڈ نے سارا کچھ لا کے دیا. یہ گلاس ہیں جس میں وہ کھٹا پانی پی ڈالیں گی اور ساڑی وری مینا بازار تھا یہ فن فیئر ہے ساڑی وری مینا بازار تو اس میں بھی چیزیں لگتی ہوتی تھی اسکول میں آرام ہو کبھی خریدی ہوں کبھی بھی نہیں تو خریدی ہی نہیں تھی غور ہی کبھی نہیں کیا تھا. بات پھر وہی تھی پیسے ہی نہیں تھے اس ٹائم اتنا پیسہ تھا بھی نہیں اس ٹائم. پیسہ اب زیادہ ہو گیا ہے. میں نے پڑھا تھا نا کہ جیسے جیسے دنیا آگے ہوگی اور پیسہ زیادہ ہوگا میں کہتی ہیں ایویں مار دیں پیسہ اب زیادہ ہوا ہے. یہ دیکھیں کتنے زیادہ 600 گول گپا ہے. اب یہ کھڑی ہیں تو یہاں پہ انویسٹیگیشنیں کر رہی تھی کہ کدھر جا رہی ہوں ماما تیاں پیزے کھاتی ہوں یہ وہ. تو میں نے کہا چلو یہ دیکھو ماشاء اللہ ہسبینڈ میں یہی کہہ رہی ہوں کہ جب ہسبینڈ دوسری شادی کرتا ہے نا تو عورت کو سب سے زیادہ ڈر کس بات کا ہوتا ہے کہ وہ بدل جائے گا وہ ہمیں خرچہ نہیں دے گا. لیکن یہ ہسبینڈ جو ہے نا ہر چیز لا کے دیتے ہیں ہر چیز ان کو لا کے دیتے ہیں. نیچے دودھ لگوایا ہوا ہے ماشاء اللہ مطلب ہر چیز ماشاء اللہ. وہ بیچ میں جنت بولنے لگی تھی میں بھول گئی تھی. یہ روز کی میں اللہ جانتا ہے ان چیزوں پہ نظر نہیں رکھ رہی نہ ہی کیوں نہ لا کے دیں می ہے نا تو فرض ہے نا ان کا. دودھ انڈے دہی روٹیاں اوپر مطلب یہ چیزیں نہیں آتی نیچے لا کے شلف پہ رکھ دیتے اور مجھے کہتے ہیں لے آؤ نا تمہارا بھی حق ہے نا تمہارا بھی حق ہے نا والا اینج کنج لے آواں تو اتتے لے کے آؤ نا. تو ہر چیز لا کے دیتے ہیں بالکل نہیں بدلے میرے ہسبینڈ اپنی پہلی بیوی. اچھا یہ شوز دیکھ کے پھر مجھے غصہ آ رہا ہے. پوریاں سردیاں لنگ گیا میں اس بندے نو کے مجھے شوز لے دو شوز لے میں نے اپنے پیسوں کے لے لیے لیکن اس بندے نے مجھے شوز نہیں لے کے دیا. اس ساری عوام کو یہ جا کے خود انہوں نے جہاں پہ میرے ہسبینڈ کا تھوڑا سا کام بھی تھا نا یہ والا جوتوں والا
تو وہاں سے لے آئی ہیں جا کے یہ میری سوتن اپنی بیٹیوں کے بیٹوں کے سب کے. تو مجھے جب دیکھتی ہوں تو کاٹ چڑھتا ہے کہ اللہ کے بندے مجھے بھی ایک جوڑا لے دے. کتنی میں سڑیل ہوں نا. خیر سڑیل نہیں ہوں بھائی، سردیاں گزر گئی ہیں، میرا بھی خیال کرو. یہاں پہ مجھے سنا رہے ہیں میرے پاس تو صرف 500 روپے ہے تو یہ پیزا مانگ رہی ہے یہ نہیں. یہیں نہ ہر ٹائم کیا کرے. چلیں آگے لگے. میں نے بھی کیا کروں، ہر ٹائم کی یہیں نہیں سن جاتی. میں سچی بات کرتی ہوں بھائی. تو میں نے کہا میرے پہ 6000 نہیں لگایا گول گپوں پہ، ان پہ لگایا. تو میری بیٹی کو پیزا لے کے دیں. خیر تو میں نے کہا چلو آپ لوگ کی ویڈیو بھی بنا لوں اور کر لوں بات بھی تھوڑی سی کر لوں. یہیں کر رہی ہوں ابھی بھی. خیر اور کر کے ویڈیو ہو رہی ہے ختم. تو آج میں نے آپ کو سوالوں کے جواب دے دیے ہیں. اب انشاءاللہ ٹیسٹ کرواؤں گی، پھر بتاؤں گی کہ اس ٹیسٹ کی رپورٹ میں کیا آیا ہے. اور 6 تاریخ کو ڈاکٹر نے کوئی بڑا الٹرا ساؤنڈ بھی کرنا ہے، وہ بھی بلایا ہے کہ آپ آؤ. اور یہ ہے ہماری للی کہ آپ آؤ اور الٹرا ساؤنڈ کراؤ. مجھے نہیں پتا بڑا نکا الٹرا ساؤنڈ کیا ہوتا ہے. جی پھر آ گئی جی جنت بی بی، پھر آ گئی ہے. وہ ہے